Dar dari mando Pak Agung Taju Trisna Raden sebesar Nariwasi Akatita kok epangki ide belum mampan si orang salah alus lu mampai pun akati ayah komedi Islendra sama lu mampai pun jalan mata sepaka soni emas mon kasota ko etamo ore setak tau cepat tawe pitero mata namanya cekung sapa bangka bolong banyak mulai di emas banyak apa karena eka polong cendepa kacercina karena eka polong saya ngajak lupa kacercina daerah keserangan wak potel deuna madeng carang torangan lamun neser di emas ceduh semua Petro Kak Semar mak norok buru ki ati kemata ya debi Kak Ratin Yunan dalam Kak Dinto pon apa seampun buru di dalam tak ngereng buru pas ekocak tak esto ka Yunan dalam bener tabing dedem mau nengak ke neko bula buru biasanya tika saya laban ben Petro Kak Dinto benita kok Ratin RTE pon nyare pon apa kasalamet dan sadojo berema bok na Petro mon gaul tak buru nama kala ka PT lembon namun salah ya setong nempu wah engke je gaul tak buru tan gaul berema berkah ya norok bunte jadi abang nak tak takok tanya keng ko beter mon ka buru nah apa je engkan je to boto men mak buru ben pole sakak Dinto Ratin Guste pate Kak Disa capok tipu sakone tinggal lagi posa tak nabeng balik mang-mangki ya kamu mang pada takok kapate Kak Disa papat sering di emas nih tak boleh singan andi anu kabula karena kuring geluh ambean ya Ratin aminyak geluh jam
Ben mabudo berngawoi. Bodoh Roma tukang guring jo. Napa? Iya. Jak ngojak mabudo. Kalau mau siap sedia aku. Wah, ya ntar ngamuk-ngamuk neko dia. Montika bini siap nape dia. Buat kati karek genteng nape. Enten beni cara gini ko. Pera orang bebini niko mon bodo perang otabe acampo atau kar. Kuak perak si bodo. Mita keme bodo. Tina mata tina jubi ratin tiga berbulu mata salingku gitu. Apa iya? Empon salingku. Empon man. Empon todus karatin bentina aju. Tiga mau tanda bulan selingkuh aban Muharram bel. Hah? Aman ge. Empon di ini. Muharram tambah kocak total. Nyaman. Muharram tanda bulan selingkuh aban surang bayi macam. Sama? Bersurang. Suraing. Oh suraing. Suraing bondo dua biasa selingkuh bentika. Nambai cepat mau letak abit surang na laju. Oh, surang. Pinter kata-kata nadiga. Maposangan orang. Surak nape. Biar. Ken najuk tiga juk bersabar nih kok ngadepi jalaka. Kok jarak perak tiga. Keng monti kata aku abele ke bule. Bule seneng ngayad. Bule neko ki. Bermana boy. Mon perak kun saya mangandu nggak bule. Tak takut. Mangandu ngasika. Senyihera malolo. Tika mon takok bule seneng ngayad. Bule seneng ngayad. Silan mas tak memilu. Ya. Maksudnya saya buru bulan ngayad. Oh saya buru. Oke. Iya le. Aduh tin, boleh kamatin. Aduh, tahu. Aduh pakai teker ya. Tin, sumpah boleh kamatin. Aduh pakai teker. Aduh mati tinaju, boleh kadi maratin tinaju. Raden sumpah tinaju, cepat macet kau beter. Dan kaulah mangken paneka vita ben sedimen damai semangken hemaviton cair pamilo. Ampun saja cair Kak Dinto. Iya. Kakak Semar. Kak Dinto. Guste. Aneko bule para budu. Bule tak narema. Polana tinaju niko selingkuh kalau beneratin natika. Oh, kan boleh ngocak para palanga para budu. Mak boleh se pegel jereng Prabu Boma aneko tak pegel sakali. Hak Dinto Junan Dalem kalalayan epon. Sing ngagungi tak pegel Junan Dalem kun iangkat sebagai Mahapati. Kak Dinto panggeden epon luar biasa Junan Dalem. Pon para jajo belum mau kalah sak na panggelienna kasaberenna para jajo. Saking kasaberenna Prabu Boma. Kita lempon apa Kak Dinto? Rajina iki beburu taretanna debuna. Tempeng kala oreng beli kala taretan tadena salagi pocur. Aduh, tempeng iki beburu oreng iki taretan ki pocur. Keng mon kateng kasolakeun eko bule senoroane roana kermekera gelu. Oh, dadi Junan Dalem Kak Dinto tak ngereng pon apa ce Gusti Prabu betul. Empon kerpekeran gelu polana kene kota dek nengeke tabur. Kak Dinto saya Kak Dinto ontong Gusti Prabu Kak Dinto sataretan sareng Raden Sumba Kak Dinto kasokane pas iride egi ontong tak epon dut orang lain Kak Dinto. Haro ada buna egi malaikat sabar tandi nafsu. Oh pocur Raden Kak Dinto mun manusia anu nagene kala sama sabar empon abine galak oleh benar. Loh, mana bi Kak Dinto pendut orang lain boleh. Apa kelar saya bayar asol.
Dek ya bini pondut boleh bener kan kejaran gak sabar pon tak bisa karena manusia neko beda harga diri tinggal pokok saya ratin mon bula bener tak norok kengker mikir agelu tiga mon norok amat itu mesin di mana wan bula laju di dalam kadinto tak ngiring ase Gusti Prabu juga si ajunan sabab ampon tua tak bisa ampon tak bisa asaran tau berita tin ano ratin kadinto ka ano kadinto ratin ratin sumber panjenengan jajaban saromben betul kau lah mungkin tak nyorot tuh karena mungkin mengialas anu perbatasan saya oh tin sama nekatin kau lah mungkin nekatin estonatin ada pentin sewakil tak ada karena tertanda panjenengan paneka ampon ikhlas semakin sama nekatin nyopre etorot pun apa kasokan nah karena pikir leres ongkuan etempeng buru panika malanjeng katodusen malanjeng apes ekau ningi orang banyak panjenengan panika epakon abeli monta abeli kakaraton tacu tresna debuna panika panjenengan nyodok kalau mengabilis pakun isare namung manabi abeli kakaraton pane kay pakabina karjo na karaton mungkin karena jadi apa pangantanna mungkin ratin karena kan benerong ku Kak Semar iya pemburu kata yang ibu burut bina nataretan nah kan yang kata yang banyak mau neki babeli pakabin cek sak kata kira bedanya ampun setuju tidak orang ngocak umpamana makin sumber tak mulai ngeta jutresna jarang esto kataretan akan pada nyangka tepak mau neker pikir tadi kasih seben dewe pon junan film gak dinto umpama akhirnya ceng etotop cek buka kodi kodunga mon buka bau nasar skala acer penejar kala acer sabumi alam gak dinto menok kok anggap Prabu Boma nih kotak moka atau tope raja ampun leres kak itu Gusti Pate monta anda teka kalau bengabilis syariah bene perak sumber bereng tono lagi ya mana bisa kak dinto di dalam nyacak nakaratin cacai tempeng tono kita kok ikabelo di dalam kak dinto kalau bengabilis ratin Sumba kakak pikir tepak tangki kak ampun kak dinto doguna Gusti Prabu pun apa arte epon junan denem cek nula tapi paman boleh bakabi nih karaton cek pasalon tupen gua junan artena cek semak boleh gini gua pon kareman emanan bule kak dinto ratin berarti ki orang ngobengi sepeda motor dari dealer tanang kedua kak dinto artena nomor 2 tak kira ngobengi boleh kak dinto jaring tinajuna kene ken mesem pamesem mar om nangka malarat nyari kak dinto ajelen neter kolenang pajelena rom nangka kak ampun leres makin rom nangka menangka na bucok stok keluan bakun ro bakun ro pokoknya sholat tengkana apa nabi rom nangka tak tahu anu nata iya napa boleh jelena kak dinto perlu na bau turin kak dinto bau turin turin boceng mah turin Arya nyer kibat dia norok apa ya norok apa siap norok ada ngereng Gusti Pate ngereng-ngerengnya iki ngereng menawi panjenengan tak percaya aja tin betul golek penyambi surat setan datangane resmi kalaban stempel senyapa iki betul golek percaya aja remet try lah ya iya itu dah norok kakarato engki dan kau lagi ngiring kok pangantanana lah mana bi tak ngiring di dalam
Mahapate wira lik mendelik malolo kula takok kula tinggal ngereng to re. Ngereng. Lik mendelik ka mata TV meka bro bebet apa? Engkau mendelik ke mata TV tak ngejem mata na bu. Engkau mendelik mata-mata jong kok matuan jong. Iku tos jakal ni. Engkau kan lama rea sapura setelah santri aja. Satia mula na polen tor ko bocolok na. Tidak tahun datang aja sapura apa? Ini lawan setelah santi buru wira. Siapa nyengir gigi na wira tak nyeperleka. Iya senyempang kamu na coba na tak nyempeli aja peleka perak telur. Apa saya kampungan aku? Wajong kok nyambeli aja potong kok. Nyambeli aja potong sakat tu. Bu na keken na. Keken kamu di TV udah mau selik mentelik mata nau. Engkau leso siapa yang nak teka metua, mun tak nyembeli aja beleka ya. Engkau tak salah kau jo, teka tak main mantu cara banjir. Engkau siapa main bener apa? Engkau terokakan ke kanan na berak ke metua ya. Terus apa yang? Kanan? Terokan asik na berak, tak teroka apa aja. Latih naik ke. Jero selamat, jero berak carana. Oh. Makanya bu tak nyembeli aja engkau kan tak entar. Tidak kayak gitu tulis di lebih saya jalan dong. Ayo norok. Gigi. Beri ereng ajunan kak itu. Apa engkau amula anak ada apa bu? Oh, Len jelenan. Bian. Biasa ipon pon apa sih jelenan mayu areng ber aja ameli kakara eman dulu mona batersen negara esto se alo mayu dari perbatasan Ampon Cucuk dek ke alas Sesa Kelangkong Senggil lu mampai pon Kang Semar Petro Garing Telep. Apa ratin? Dari jalanan oba boy karena tempat tebek berit tempat area corak nama berma tempat te oreng atapa seanya mak gentong tade talena sabab kadinto mana biang penghuni sahe itu pun kadinto ratin uak bedereng atapa Eko cak gentong tade talena piteru dalam marke serana beda bebe nyamana keruah tale kerek seanya mah Prabu Subali iya roa gentong kade aduh ekota benti kasentong tade pesanan sokor tiga kamu letak lecek ayo betul
Eger peker gak Semar. Oke. Reng budu kening tepo buat orang sepenter. Oke. Buktena. Napa buktena? Karena pon tobuk len jalanan kocak gentong tak atale polana beda rala sing lagu. Toro gending pakun len jalanan. Oh, Kening Joko mon orang budu lah. Dadi pidana bederel kenika sako. Bederal berak mon len jalanan langsung mulai. Mon gentong tak atale bederal lah berak. Gending len jalanan pakun. Dadi artena sebudu kening Joko cepet. Bodoh kan. Mentalun apa minta gentong tak atale langsung tak erale beri len jalanan atau kara. Mulana tak beri wajaran. Mata beri permintaan mek beri len jalanan cek minta gentong tak atale. Sajana kaburu kan. Engki. Mak dadi pegel wong se mak cek berak kenikah. Cek berak gun len jalanan nikah lancung. Cek berak karena gentong tak atale wong pegel. Anak tak pegelan Cak Salem Siti Naki nih mandela kira. Mbak napa tahu ki aja wakil mah pegel apa saya apa kabar lo? Kenapa? Terus tak beri WC kan aja ke. Terus tak minta alek kolek. Upen terung gu pangalak. Ternyari cara pinter. Iki. Macam-macam. Penterong. Lambek kok tahu tak iya kok orang seni lambek satya sabelun deti mapati. Iki. Napu alengka sagera kapolo. Kan. Sampai nginep 2 malam. Iki. Bila mulia tuan rumah na usaha kop laju sakit mati ya. Mikirin anak iya boleh kok. Bila depak karo maka tak sakit apa gitu. Terus tak majero kampian. Penterong. Duna lagi ya berjaring jauh. Iki tong jauh kadu kali makna lagi ke nikah. Jadi tak mau tang pian. Usah son lah jujur ya. Bro ya sab belo-belo naro. Tangis. Aduh. Dari pentera orang sepenter gitu. Dadi mon nebu kapolo tengate lengka sagere tapi tak sakepin. Kenjuk iki. Tapi mon nek tojo nende guru. Tak keren jo ini tak jujur. Dek moni dia Pas jo. kau dek andi kerja daerah desok misalnya. Tak ibu jeri kakak pikir tak kira itu mau lambat talit katan. Geruduk tak kira geruduk kau lah. Iya. Dapat dunia tos gitu. Dadi mon nebu kapolo mayu mon usah okop usah son ton rumah na antos. Nolongin nangis ki antos beres. Nyonson tuan rumah na nyonson kia. Ingki tegak telur ya antosan tak emok kia si ada rena aja kencane kan. Tidak seminggu busen dia nyari besi. Ingki. Lanjut. Berina. Ingki apa ingki? Dunia berputar silih berganti. Kadangkala kita ada di atas, suatu ketika ada di bawah. Ingki. Rapa mak beda siang ben malam. Ki bola na beda terak. Benda tengah itu. Are jero nengeneng nggon aslina nengeneng. Ngapana seleng-leng? Bumi yang berputar. Kita namong sa kadinto Gusti. Sadayana kadinto arena beda di mana? Wah, ada kabar lah jalan beda bumi na ini. Bumi na center. Jadi kau gelok mulan ni norok enter. Tapi ada keangon Tuhan. Arapang kok elak bektona malam mak pakun mancing. Engki. Bektona siang mancing. Engki. Mau enter bumi biasanya bila malam dia akan noceng. Engki biasanya engki. Cuma sama mebo seko besar kaya soki. Makanya manusia cek kau soki. Engki. Teka enter manusia tak rebu-rebu. Engki tak rebu. Mana bi? Serok burunya mana sontek bro Allah. Engki sontek. Sadaya berita. Yang kok engkau di perbatasan tak kasar karena melarat buangan nah. Mondina orang selanyala jerentor ku pencolok na nyaman masuk aki ke dalam gua kapire. Mau orang bukan. Berarti wak nalaikan yang budu iki ya. Ariano jok. Ariadi nak berit takok kasosopeng. Kan paling lagi tu paling.
Ngale tuh pala sana tak pernah. Engkau ngale rawun nih soro keluar boleh. Lah kan menunggu. Kasih sopo nunggu kasih sopo nunggu. Udah mau tak kercelep deh. Mana bi secelep panika saya kan to. Se angak kan itu tak kata saya kan to. Setia ka boleh ke Sumba. Iki. Mun Sumba tak terima. Gendim mamosona sengkok. Berenga Sumba tak terima. Oh. Sebede adaan mau tak terima mosona sengkok. Aduh. Mah. Aduh. Karena kok sinabang benih soro. Ngune Sumba agi panika. Siapa orang pada tadi? Engkau sinabang pacet esoro mata esoro nyareki kenengan senyaman nyaman ngantolaki kaku. Iki mangken cek ngereng ngerempean. Ani kamu nengeri kayak denger saja ket nih kata saya. Tak bisa. Area tero kayak ngerah pacet. Jadi merawa ada keprana taretan jere ngibaburu pardi merah keprana tak nembong kok mulai lambut. Oh engkil ras tapi Raden Sumba. Sarang beten gaul apa nih gaul ini tak salah. Orang tak salah panika tak kening teng pada tenge pun apa boleh mentelik. Bila setau berenga salah sekepin orang salah orang salah. Oh, berarti pian ngancam kagak. Pada kurang ajar bener. Oh. Tak terima bener. Ayo temu nih. Ore. Yo pokol. Buat nak ada lek. Buat nak. Iya buat lek. Iya lambok mulang kok nyembok. Nah nyembok betul. Kunjung. Lapun. Tol. Aduh. Nemu molan. Aduh. Ah. Hah? Mon parlo teka sangguni soroga perangan. Sangguni datang. Ampun. Raden Gusti Pate. Apa? Ampun. Ada damai sedia. Ano busana datang meneh Ya. busana. Ayo. Apa? Arya kosora. Antar kau orang. Nya. Sudah hebat ini ya. Se mau lagi. Malah jempol, tak mukul malah jempol, tak mukul, malah jempol ada tabung belekak. Iya mau takut malah pun sekali. Ayo pokok. Tak tanding boleh kalah jemput. Awas dong. Awas sakit soko banget. Tak beli cuk. Kacurang abangku.
Tidak sih yang benih soko saya perang atana. Ejak kajo omak Sarah sekali sakit. Yuk. Apa ya? Jurus apa ya? Mak jurus arangka. Bermajo. Mare beku. Agus teh kadinto ampun pun apa langa lain. Ojo maksa junan dulu. Ampun abadi junan. Olok sumpah. Abadi. Pati. Abadi. Pacit dengan apa tidak lecek. Apa men pacit mulai dimin. Pacit dengan penika epakon. Mata beten kau. Beten kau reng lake tebeng mate bengok mate ana. Tebeng mate balik mate ana. Dah, ayo. Ya. Oke, headshot. Ya, acuh. Ada lah sokona ya. Ada lah. Are Maria oper supela. Salamatin. Maria oper tak keloh. Aduh. Abun apa dia? Enjak tak apa-apa. Oh. Ija mau sepak per. Kau nih. Juga gabadin. Sare losona. Maaf. Jujur badan dia nyerang jujur. Buknya tak tahu siapa sengkok. Engkok lah mari oper karena nangi tempat sengkok lakar tokang oper ya. Tak kelok tak kayak oper. Ya. Aji Panca Waruna. Apa buknya ada tiola. Apa ropa. Engkau tak kira kalah ke jom. Ya, dua. Bukna bisa penting lagi. Engkau eleng tetinaga. Tapi sengkok tak kira kembang mate ben seromben. Sengkok tak kira nyorot teka bukna apa ropa. Ayo apa boleh saya gunakan kau tak kira nyorot. Ya Haji Panca Rupa. Bukna aropa saja tak kaki masuk ke sengkok. Tapi kok tak bakal nyorot. Bukna aropa saja tak jadi amun masuk ke tabu. Jadi saya kocak usik jadi pekek perokok. Tapi ya usah. Aduh Paman Pate nyatana panjenengan mampu. Aduh Dimas tak kuat bulan Dimas. Satya wena yo ocak kecerak ke Arya tak ning beda nangale sebuk lembu iki beburu tekan ampun pun orang lo juga kagak muka-mukan melet malamun sekali malamun sekali
Guste Kak Dinto beniala ben Kak Dinto. Boleh gelek kana laben sing asapura ada teh meri. Minta sapora. Mun pun orang asapora Kak Dinto. Rasa sakit bulu dimas. Bodoh Guste Pate. Rasa tak kuat. Hanya ona sapa rana Gusti Pate. Sapura, sapura. Sing kebone tak kalma bengal. Pun orang asapora. Sembah ayu rasa tak kuat, rasa tak kuat, sakena tetisa Masaper pabanyak junan dalam Kak Dinto asapora. Pola kengeng ampunan dari Gusti Pati Kak Dinto. Ampuan kau cerak ada tak ala benar boleh. Sampai dari pate epon sampai dek rambut epon Gusti Pati ada rambut atau petang ya ana sapora sempat amal sarang petang kau legong rasa sakit rasa tak kuat rasa tak kuat sumber bekna benih soro pokol tapi bekna soro pate Gusti Pati ampun ampun jalak saraki anggo di mas nariwasi pabelia si nyaman natibi bila mareoti pabelia mosang rela ereken meriah pokok rasai montak barat tu tak melia petrok rela Maria Jo. Eki apa syarat kak gue sapora Wudu nih Kang. Tetep ratin. Tore tak bisa pabeli katipon apa tade samorana orang selanya lain gak bekna wajib esa beli tapi tak wajib ekakan tegingga karena bekna benih kebun imun kebun esa beli doa tepak halal tegingga bekna serena benih kebun sanos wajib esa beli tapi tak wajib ekakan tegingga cek sehingga bekna maskon manusia roy kebun tak kalampion tegalanya lah tak apa-apa coba nak kalampion asal lembaran masalahnya lah iya terima tanpa sangat bakal masuk kata aduh Ratin Arjuna. aduh Gusti Arjuna malam mati nyona sapora Gusti nyona sapora Mahapati Taju Trisna nape sabab kantos
ponakan bule Epatiana kalau bentika. Aduh Gusti Prabu, Gusti Arjuna Palmati, abdi dalem panika nyedenana Raden Sumba narema pakon dari Gusti Prabu Boma Narasuro oleh tugas dari Boma. Nah apa sebab Gusti Arjuna Palmati Arjuna mungkin tak ngaudenge apa-apa Sumba maebakon seteni karena Raden Sumba paneka ngebeburu racina Prabu Boma. Oh salana Sumba pacet aokor tapi mon nyoroti ka bene pantesa bene pantesa teti Sumba tak ejep Boma tak ejep kabelo sanunto Sumba bule semakapina kabelo ka Prabu Boma mon tak narema Arjuna mosona mana bika tiga dito abdi dalam tetap amareng oneng dek Gusti Prabu Boma Narasura kabelo bule semakapina mon tak tarema bila apoi bule adepi dalam engki Gusti abdi dalam nyaon pamit abdi dalam kakui ambali dek kata Jutresna. Sumba bek nala nyala tak keneng pabeli boleh bek pakun salah keng orang lak nyala area dong ya sabelun la nyala pekere ben pepejena mon etemo buru aja lebur la nyala ya pada nareng au tanga berak nyari tapi peker ben seepa majer telemeng kita ditampon keadaan terpaksa cek ngocak terpaksa sana sebab nampamana erayu kalau benereng bebini cek ngocak terpaksa reng bini jire kawak sosoben setan cek temu nih pada setan dah saporai tapi setia serena lakat tian ngocak berumah kayak ngemarau cak sengkok ya lak nyala apeker ben bebeje namun buru aja lah nyala ben boleh lak nyala apeker ben bebejena bila etemu mon ki makompo lalu belena cek lah nyala leres latin nyala aka orang tak ale bele bila etemu le bele sakasana ki engki leres adepi tipi jiria segocak jantan potetola bene berak Raden Sumba ka dinto sebudu sanosaden kau leer bagi spotrot ambon sabab Gusti Pate bane ketaon ning pasera sanosa serobun te bakune bedel bakun marana jere sek kocak hati-hati bergaul timon bergaul buat orang salah tak bener kocak salah baing kita to bisa os Gusti Pate kasak tak percaya sangku kaula tanya cairati bu na sakit aduh makis foto teler itina pas sabar sabak kabegi amun kau udah sabar sana salam sama lembe pa foto pokon jawab bega nah apa jawab bega iya apa jawab bega ani ka buko ler nih ka buko cekak nah iya tina umpamana beda ke mate umpamana cek kerpekeran kasih budi budi tanto banyak areken lah ki manter tak mati ya na manter barena lanjang bartobat dan mon umur baya umpamana bengki leras deki bena mate ya kerpekeran kasih budi cek pekere sebut mon orang mate nih kita kira ya kenapa-napa bon sabab orang mati ane kaki kare 1 jam nih kapun elang pon siapa sapa Pokoknya tahu mati enak engki tendin pucur keng beda panjenengan sing ada panjenengan budu oh iya bu nah
beri pengarahan jadi beri aja culuk ben kok Ustad Calerong buat nanya mana. Ustad Calerong engki leres. Engki ketika nyaman manggil ke Calerong ya toran narongku ka compok ke Calerong. Kento. Mun ngatore longku ka beuk naro. Satya meureun ya. Napa kau udah napa guru panjenengan? Iya umpama beuk teti Ustad ya. Iki. Nya mana Ustad Calerong. Angki sepenting sanosa nyamai Ustad Calerong, pokok yang penting hatinya baik. Hai. Engki den. Hatinya. Hati baik itu. Engki. Kita beri ya. Engki laras. Area bode cak ocaan beres lateti nasek tak kira abuli ka beres pole. Oh engki. Marae pun ketipun apa Kak Dinto? Iya jadi ya beres teti nasek naik akan. Engki. Bila nak masuk ke tabu beres jadi teti lain pole. Area na benratin na area nasek lain akan keluar jadi apa kun pada najiruala. Teti aneh kako lebih ratin sana usah ampun anya manusia teti cemer ampun. Iya sudah latin lah Betul mayu yang lalu biar berlalu yuk buka lembaran langkah baru ya. Iki cek lah nyala pole mon ki burua iki setiap kok yang tosa yang Madukara ya. Engki Kibo mulai jadi yang Madukara. Engki Tina aja kira pikiran laka andi jadi engkau setiap sing depan engkau karya telocor ocak karena boma lakar salah langkah arapa mon salah kata retana atas setibi raja beki kaureng ruah kekurangan na boma ya apa mon lakar lak nyala ama e beki ka kancan siraen. Iya ento saya karatoni Tore lah ja bareng sengkok sengka bareng ngambut mantau bareng kok kade ya iki ngereknya tore garing Gila berarti guna beri pengarahan kocak Ustad berkanjeng Paman Arjuna. Engki Raden Arjuna katen kaula aja juluki Ustad Calerong jaepun. Tapi kaula pegunare mata apan-ponapan Raden. Sepenting ten kaula demi junan delen. Iya. Dengan TV kan beda Ustad cepot tak ya. Jarua abesena kan tak saoreng. Nangkep lah pada na tak iya tapi Peter. Tiba nangkep Ustad jarua keng nyaman aja anyama Ustad cepot. Bekna ngocak Ustad copet ya beli. Engki ceculuk jadi ya mbak Naco. Engki ceculuk. Kan mereka beli kira ada nebak budi. Marepon pulihkan naga dinto seleras katipun apa rati? Bapak nanya mana Ustad copet bener kok ya? Copet si tepak cepot ini. Iya. Oh iki. Ustad copet adalah kolak ngalak berak. Oh iki nyereng cek katipun apa junan telem pun apa mangkata pun apa lakar ki nengak adin. Engkau lah pada tabing de Paman Arjuna wal mati. Oh, di Paman Arjuna jaro saya ngadepena engkau saya andi di mas nariwasi waktu kan berinto sih nariwasi ini kak mah Tong bedontong kak mas bedontong pon pola naik kak mas saya kau lemak neser kampian kak mas mata oleh dua yang boleh kak pon kak mas nggak di Naco punya marakan eko di mas boleh jadi yang ponoreng salah di mas mungkin kakuatan boleh cabut pun saya magung di mas ngako saya kamang kak mas
takok sadejane cabut takok tak kene kaparlo sareng beten kaula panjenengan Mas. Anten menorak negara lain di Mas. Cok kabetir rempean mun baka kesa kak dinto ratin pekun lengkap. Tak kira matodus ta iya. Iki leres. Cek mang dinaju. Norok amat denorok adik mas norok ada madu norok bulet emas dan madu Pocur bulan emas tolong majadi bulan rok-rok alok polongan terok abid lawan tinggal seapolongan teka sempal mula bau di mas oleh tika mula pokok di mas dari perak geratin menggunak potong kak mas kening sampung kening sampung saya mon pokok goreng aku seneng along bolong